Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin, imamil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana wa qaidina wa muqtadana, habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, seteja para tantretan, hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta-pecinta junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setejana sesangat badan kaula cintai, terbadan kaula hormati, kong langkong para tokoh masyarakat, pemuka agama, guru ngaji, para sepo, akhasul khusus, keluarga besar Jam'iyah Tartilul Quran Sumber Rasa, sedayanah sesangat badan kaula hormati, tersangat badan kaula muji-agi. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita sedaja patok mongkeegi terima kasih kita kehadirat Allah. Kesoon kita, sekelangkong kita, selain nikmat-nikmat sepon edumpaaki yo jenaki dekat kita setiap saat, kita paringi situm keistimewaan menjadi bagian dari umat Gusti Kanjeng Nabi. Mongkeegi boleh karena kita diberi kesempatan oleh Allah ngonceng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangkan merengkonah nika Bu, Pak. Tak patende ko cak mulot. Bana mulot tenjeng pak tak mulot. Ada lah ngonceng Kanjeng Nabi. Makan rengkonah panika polana niat tang ngonceng Kanjeng Nabi. Persiapan panika luar biasa. 4 bulan sebelum 5 bulan sebelum sena menpau saya ngak ceting seting dong pungkan pau jadi kemulot tah bengkok niat mulot bengkok duh saya niat mulot saya lebet tidak kalah aben anak cek le oleh jadi din Kanjeng Nabi ya terakhir Kanjeng Nabi sendi jokung sapani kecuken sendi sabreng sapani kecuken sendi pete sapani kecuken. Telepon eka niat eta bisa kina ka Kanjeng Nabi, telepon eka saja ya toraki na ka Kanjeng Nabi, ada sih berangan lek ngolek. Bentukah kena bentukan nanti lek oleh. Masa makan tak pate nemu marah kenika. Tile buruk marah kenika aja wapuh. Mak tuku tu Kanjeng Nabi milu agi aja setan seandi tak milu mak bisa. Tebas 5 tahun bentegang. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Muka-muka pabelia boleh buat Allah Subhanahu wa taala. Niat nguncengah Gusti Kanjeng
puh mulja. Makan rengkona ni kat teka amal rada mau poi bojingan nak teka akun keteluan aben ben bini na ben anak nak ngoncang pada cerita asra kalang biasa. Tak kelar yang beli imbik yang beli ajam, tak kelar yang beli ajam yang beli telur. Sepenting kok paju. Madeng akina tero paju agak Gusti Kanjeng Nabi. Menikah semakin nikah kun siar, simbol. Cabut lebur ke Kanjeng Nabi kapi gentong. Padahal mau ditong bitong kita saberempa. Mentak partaja mbian urunan berempa ke muratan. Pas bitong abi mbian setahun. Benyan lima. Benyan abi nabak setahun. Berarti benyan ngatore kabut tembang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muruh-huruh mabi. Ki asap ni kamun amolot, wah jutaan rupiah. Makin putrana ke Hulil As'ad mun amolot lebih dari 200 juta abi. Eka pieu ki nguncenga Kanjeng Nabi. Mak tuku ke Kanjeng Nabi tretan kula boy mulai ki keni tidaknya bisa ka guru tak kasih guru kini ka santren apa ngacerlip aliban karo tanya aki mangkata ban ngaji dong engki ngatorana apa ka guruna saben ngaji nyabis mangkat kalangker nyabis ya jari mulai kini nyampung sampai raja mana nikah tidaknya bisa ka guru tidak rabu dari Yaman beden Jakarta Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ki bede swarga nabe tanya ki demah bencong ke Jakarta demahnya bisa ka guru ngatoran apa sarong gak itu sarong apa BHS ningku tidak coba tuka hari salah beri orang genteng yang kuibaan coba nih bagi guru nah Allahumma salli ala Muhammad temu ya. La ilaha illallah. Ya, beli sarong kula tanya kering orang harga BHS kenikah 3 juta. Bekise paling mapan jong mun ka guruna jadi ya. Mun tero mapan gilian ilmu guruna kebeuna ekki. Napa boleh ka Kanjeng Nabi. Makan Bu Pak gila banyak wan singgung tentang Kanjeng Nabi. Moga kula bermancenan panyambung abon Allah Subhanahu wa taala. Cek kala ka on tah. Cek kala ka on dem. Cek kala ka kajub. Cek kala ka kenapa kedeng. Makan kan mun kula pun pian asra kalan deki bede saya ngak nikah kan beta karo. Marai nal isahanat bisura illa ilaika wal ghamamah qad adallat wal mala sallau alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika marainal isahanat tak tapak abdi nangulati pada onta merintih nangis agingging merengek napa bahasa lagi bisuron nang tengah padang pasir illa ilaika kecuali keajunan ya Rasulullah pada onta ikan di bed orang setengah kani aja kelar rakun ngangkok 1 ton pangangkok lebih di 1 ton 3 ton 4 ton mematul ke kancana tak mau tahu mematul ke manusia tak ngerti ke bahasana abri isarat kasih andi caban tak kelar sampai tek aki iwang buang berengah saja pasan tak saja diberi napa beban yang lebih berat temu bada Kanjeng Nabi Muhammad longkun kebun salah situng kebun para sahabat nyanter onta panikah arendu itiin Kanjeng Nabi
Siyom paten kanjing Nabi sambil cilet-cilet ben onta menikah ben apa ben onta mak je saja ben asojud kangkok ya Rasulullah tolong abtina lepaskan dari kepemilikan na orang kak dintokan ya aja abtina ya Rasulullah. Ada dan makin abtina beri ilako di atas kapasitas kemampuan abtina lepaskan abtina ya Rasulullah. Beli ben kanjing Nabi lepas. Bu onta tadi ateh onta beni manusia, onta hewan, mak bisa tahu cik kanjing Nabi solusi permasalahannya. Mak bisa di keyakinan cik kanjing Nabi bisa menyelesaikan dari keserbekan dan kabereana. Lebih atuh kula ben pancen dengan nyium paten kanjing Nabi. Lebih atuh kula ben pancen dengan nyok-cok paten Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak pas kala ka onta. Cari rezeki ana ben Allah Subhanahu wa taala. Cari parengan ben Allah Subhanahu wa taala. Makana tila maca kiyam pada pak kakeni katodo serasan abak ya Allah. Artinya umat tak tapak nyapok kanjing Nabi, tak toman ngulati seleran kanjing Nabi. Tak toman abolong ben kanjing Nabi, onta kak dinto nyapok ka kanjing Nabi, onta kak dinto sempat mamatul permasalahannya ka kanjing Nabi, bahkan onta kak dinto sempat nyium patena kanjing Nabi. Ya Rasulullah, senajan abdinah setuju sehadir tak nyapok kajunan, sanak foto muka tak peke sampungan ke ajunan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Onta panas itu imam tiba babang. Marah beun pas tak lebu dah kanjing Nabi, ceneng onta marah jadi yang hilana. Napa boleh pas bekto ajar etap onta ni kan jangan abalam bok, ki cuman tadek mobil telepon hiba ke Madinah. Bener roda buna imam tiba. Bener, napa? Allahumma salli ala Muhammad. Alam taroha wa qad maddat hutaha wasalat min madami'iha sa'aib. Pendak ngabes onta jeria sajan santak buruna tilalah padang ka kubbatul hadra. Kubase biru se dalam pada Gusti kanjing Nabi Muhammad. Wasalat min madami'iha sa'aib. Akili dari mata dua na onta aing mata karena kerong ka kanjing Nabi Muhammad. Pas panasi fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kira ben ka kanjing Nabi padan kiran onta mun ben tak mampu berarti ben lecek cinta ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta boleh ke dia. Wal ghamamah qad adallat. Ondem majungi ajunan ya Rasulullah. Wal ghamamah qad adallat. Ondem ngaupen ajunan ya Rasulullah. Kanjing Nabi napa buto yo napa pajungin ben tak buto. Teka ondem tak majungin, por kanjing Nabi kesokan tak celep, matahari tak kira bengal lah nyala ka kanjing Nabi. Matahari tak bengal maka keluar panas sa kanjing Nabi, bahkan uat cahaya na kanjing Nabi jauh lebih santak tempeng uat matahari. Biar mun muci kanjing Nabi anta samsun anta badrun karokun tak nemu perumpamaan boleh bu. Ajunan bagaikan matahari ya Rasulullah, karena tadek nek itunya nikah bereng seterak lebihan dari matahari. Makin biar ngabeseki lampu terak kurang tadek areh, tila beda areh sorop pun lampu menikah ada artena. Engki kula ben pian tak ketemu kanjing Nabi, mau ketemu kanjing Nabi tadek napa na matahari menikah. Mangkana cahayana iman-iman nah orang mukmin paki ning akhirat. Tila lebet epeng kira neraka ni tak berfungsi. Kun kareh. Napa? Allahumma salli ala Muhammad. Mara lampu karo. Abesan beda apa ya karo? Ini apa yang masih karo? Jadi neraka mara karo enggak sirabek tapi ternyata tak panas. Tila katampiasan nur cahayana iman na orang mukmin. De remah paling iman na orang mukmin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bengal mataharinya ke anak kanjing Nabi. Terus pun apa perlu na ondem majungi kanjing Nabi. Teropajuwe ka kanjing Nabi. Kula biar amulot teropajuwe ka kanjing Nabi. Teropajuwe ka kanjing Nabi. Orang mun paju kanjing Nabi ko bes saodikna. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makan kelak jangan alek karo. Swarga nikah hakikat swarga Gusti Kanjeng Nabi. Fi jannatin masaqani min hubbiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Jabuna Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, engkau termasuk swarga benikeng karena keindahan, kenikmatan, kelezatan yang Allah siapkan di sana. Enjak benih karena jadi kengtang kekasih pola negeri ini di sana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan ruku seedilem atene se Kanjeng Nabi laten bu. Laten. Nyampung akina kula ben pian ka Kanjeng Nabi ni ka laten. Kasat. Menamulot yonceng kapi hadrana yonceng gam napa gambus se yonceng drum band na yonceng sampai seliburkan jeng lajengan suruh kiba jeng lajengan. Kamu lot kia. Seliburkan anduan kiba anduan. Kamu lot kia. Ya, ajunan macam kena namulotan kan, tu sampai ke jeren-jeren ni suruh kamulot. Aro kita ngerti ke Kanjeng Nabi, kita lebur ke Kanjeng Nabi. Bur-leburan nak in mainan kian. Tempeng cekak lebur ke in mainan nah. Bila saya lebur ke Kanjeng Nabi, nama bur-leburan ni sampung ke Kanjeng Nabi, polemik deki bisa lebur ke Gusti Kanjeng Nabi. Makan ibri ini kamulotan ni kan. Nika alate nak kanak kita anak-anak kita latih kula berbiang takut mik bersih tak nuker ke Kanjeng Nabi ikut nuker ke nika latihan tak apa makan pian mun molotan cek tinai roman kiba anak nak kapi kani kesen rosakin deki sila ke masjid kiba kapi anak-anak karena kani kesen rosakin salat di masjid ki Allahumma sholli ala Muhammad mungkin mana latihan ki ingat nika kamam pian toman dengan molotan pesena ramira. Tak ada buibuan, lemebuan. Mak lembian tak padeng rese. Mak le padeng cek kenika mereka mulot barakana Kanjeng Nabi. Alate aku. Laten. Kula kun benga sepon ika laten. Terus nyampung akina abe Kanjeng Nabi saya sekiran tak maksa. Sekirana timbul dari kesadaran abe. Marah jadi kekiasat. Makan lambek ni kebedanya mana ke Amiruddin. Matuana abah otomatis kik debelah rajina kini kan. Cora saleh. Dari laten nak berde tatangkeun dan dak salat keh. Mun bian ro nyuraga kula soroen apa hoi pon. Keng cek sora salat. Benjok kota nyora bener salat. Mun soro napu keh tore. Iya tine berian tugas napu. Napu pon apa? Jidur. Akhirnya jadi tukang tapun jidur. Dari sabar langsung napu jidur teka akatoan. Bit abit todus apan talonan ajalanaan. Bit abit todus asarongan. Bit abit asolat kia. Makan bombian menungkat tur kak ruang nyari masjid ki. Nyari masjid sesa biasa jedingan apa semapan jedingan. Semapan karena biar paluan ke jeding ketimbang ke masjid. Tapi tak apa pola dekik dari jeding ongke ke masjid. Laten bukuruan ini nyampung akina abek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang selaten di sekitar kita banikah tak kira bedeh bentak kira tadok sampai akhir kiamat tak kira bedeh mun benikeng karena cetak mun benikeng karena esekot mun benikeng karena ekebay ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan kula ben pian di guru engak kesini mun umpama saya rasa nyikot kuruna saya nyikot kuruna sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai mangken tak kira obus orang sesaben malam mah nyuun ka Gusti Allah ya Allah paselamatake umat Kanjeng Nabi ya Allah pabahagiake umat Kanjeng Nabi ya Allah paberezeki umat Kanjeng Nabi lakona aku tinggal melolong. Muncul orang-orang marah kini kepada Allah Subhanahu wa taala karena manah Kanjeng Nabi. Lombok matoro ya Allah, abdina umur pendek, keng abdina para tajajunan abadi terkekal. Matoro umat ya Allah, matoro umat ya Allah demi Kanjeng Nabi. Terima tete pandangan Kanjeng Nabi ben Allah, muncul orang-orang selaten ka umat ta Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka rezeki anak buat Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka paringan buat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika. Kaju. Datang keajunan merintih, wa tadallal merendahkan diri. Kaju tiang. Sering ke cerita ben Kiai ben Habib, biasa kasanderi. Pertanyaan nama bisa kaju tahu. Cek abe entore kapolo nggak sampai ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kecaan kaju keretan seti cangkeunah ke napa masjid Kanjeng Nabi. Biasa sanderi bang Kanjeng Nabi. Pasti situng saat di mimbar Kanjeng Nabi tak mati nyandar ka geunika. Ka kaju geunika. Pak acereng sasantak-santak. Sampai keding, sampai kunjek masjid panika. Sare ben sahabat diri ini macereng karya. Takok mi budun capek, mi takok budun ontak. Sare tak temu. Ternyata somper cereng geunika dari kaju. Akhirnya kilu bang Kanjeng Nabi po. Beles Kanjeng Nabi. Tilai geluk pada anak-anak kini sing ngampul taker napa santak kulina santak nangisah pasti geluk benembuk nai sosowe timang-timang napa sambil yapose sampai tatedung tertep tatedung ngideh pada genika elang sekonik munyina sampai esek tanya aki ben sahabat ya Rasulullah pakatipun apa mak bisa esek di pelian ben kok ben setia tang sandaran itunya apa sandaran dengan akhirat milih terus sedia sandaran dengan akhirat Allahumma sholli ala Muhammad wa atakal udu ya baki wa tadal lal bain yadaika wastajarat ya dhabyun nufuru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika wastajarat ya habibi indakat dhabyun nufuru minta tolong kalaban ngucak wahai kekasihku kedeng se lari terbirit-birit nocu Kanjeng Nabi minta tolong kedeng di anak dua ki geni para panyare kakanan temu kening jering ben oreng sehingga etale pas ketemu Kanjeng Nabi ya Rasulullah tolong lepas sakit tidak kali itu lepas sabana benih hukum Allah ya hayawan kau alatin manusia mun buat kan kandi benjer ya tak bisa kau tandiha tina anak kan itu kita ngakan kan itu kakana nabrol tina ya kau beli buat engke beli ya akhirnya lepas Kanjeng Nabi pas bekto yang ditentukan abeli ketemu menikah pas itu mau berjanji ajunan ya Rasulullah iya cuba leberem pakai tengah ya mun kok ndak melia fitnim tel mun ajunan kesokan ya torakina banaktina njek belia ben kok ya torakina ya toraki tilo jauh bareng si Andi lepas tulilah pakanianan ben para raja menyari kakanan jauh-jauh mana kening orang boleh Allahumma sholli ala Muhammad panase kita ben imam tiba hayawan nikah kapi luar biasa seakan lebihan dari tempeng abe cinta ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil awaiju wa tunalu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwa
sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Para rabu, para tretan hadirin sesangat beten kaula muljaki milana kula berempan jenengan karena ngonceng Kanjeng Nabi punya pagi sedayana rezeki anak sana jentung situng setiap tahun lalampan bisa seken situng lalampan dari lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Kula mangken abri situng keng seken nih. Siap enggi? Bu, Pak, mbiyen setela ben kula mangken. Napa mindset tah pemahaman nampian setela. Situng boy, situng tak minta lain kula kan. Napa saya setela ben kula? Kula tanya lu kampian. Mbian pon asetel napa kita asetel? Terus tahu aku. Mbian mun di PC mangken 200.000. Paham gi? Pas ki ka pondok sepuru abangunah. Kota madrasah. Kota beki ka anak-anak yatim. Kota beki ka fuqara. 200.000. Ki pon. Kula tanya PC ini kan luang dari mbian, napa tak luang? Luang gi? Pak, luang napa tak luang, Pak? Luang gi? Oh berarti mbian tak setel ki. Setel lah belum boleh mungkin. Mun bade orang di PC 30 juta antara ka haji, sabek ikamah. Sabek kabang. Karo PC nang ibang, PC nang mbian apa PC nang bang? Hah? PC nang mbian kan gi? Pindah kenengan dari kasang ke ab. Tak kambian tak nekuk makin besi 30 juta tapi kini ke hak nambian hanya mak empian nyama gula. Paham bon? Empian di 200 kila ibu ada 200. Saya ke abang toreng miskin ke masjid kah? Karo pindah kenengan dia Pak. Ke kamar ke swarga. Ada entek empian. Semakin hari semakin atambah bisa kini jadi bangunan, jadi istana, jadi tegel, jadi bidadari. Wah. Lemunnya mana pindah kenengan? Luang napa tak luang? Tak luang, hanya membian ya. Keng mangken heran orang tidak bisa ni sabek bank, di PC 100 juta, saya tekuk nang yabek nakun 100.000. Di PC berapa? 100 juta 100.000. Di macam 100.000. Jadi bank. Orang yang saat sedekah 1 juta ke masjid, 2 juta ke madrasah, 3 juta ke anak yatim. Berdiri mah besena, ada tompes lah. Mak bisa tompes. Ini setelan nah kenika napa? Auba berarti. Dari setelan nah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyetel lah. Tak luang. Tak lu pindah keneng dari kasang ngambian ngale ke akhir. Setiap nikmat Allah seetete pagi ban Allah kampian pas yang kui nyari ridha Allah, kesehatan, kekuatan, umur, sepeda, mobil, PC, jabatan. Mun yang kui nyari ridha Allah tak luang kapingal le akhir ngambok bi. Paham gi? Mangkana rengkona lambe pernah wasiat cong ben odik ning dunya ya. Cilemu le ka pangeran nak cek dinai dunya ya kibo kapi. Keng kini kayak sebagian tempat yang salah paham nih pas sepeda motor rasa bek ke kuburan. Mas saya kiba ke kuburan benih marah kenika kiba kapi ini kada ada macarana angkui nyari lidah Allah selama badan etimnya karena kenika teti amal lampian norok sampai ke kuburan bahkan norok sampai ke surga. Mbian di motor yang kui kebagusan meloloh, yang kui nyari ridha Allah, di sepeda yang kui nyari ridha Allah, di HP yang kui nyari ridha Allah. Tak kebe arasanan benar nyebar fitnah umpama hoa. Kini ke kapido Pak akhir. Bon ning akhirat atekel-tekel sabenare. Bunga, benikun abunga Pak mun akhirat. Abua. Benikun abuduk. Mbian tak kerja pakiku, makik soki nafsin kadinto. Iya, barang-barang yang kuenya dari dan Allah jadi kekayaan. Tak luang.
Makan apa mak rengkona ni kempang ari beri kang kui akhirat. Kang kui sedekah beri. Ki karena paden kok tak luang ni nyelengi kok dia. Nyelengi kang kui akhirat. Kula tanya apa oleh kampian, mun empian pesen yang kui nyari ridha Allah, luang napa tak luang? Mata pate kompak. Beda saya tak pate tak setel berarti. Luang napa tak luang? Berarti impian mau ngangkui peseh yang kui nyari ridha Allah kenikah pengeluaran apa pemasukan? Pemasukan. Tepak pun setelan coba boleh ki. Kenikah benih setelan gula kenikah setelan kanjing Nabi. Mun impian saya yang kui nyari ridha Allah paki tak depak ke akhirat. Timbang kok mek coko ben ketamim. Barang kok iki sumpengan nyari ridha Allah mak depak nak tak ada apa. Gel-gel air gula ki ning akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Kula cereng tak pada pak ocan kula tibi, pada pak ocan kanjing Nabi. Bun kula partaja, kula partaja. Makan rengkona mun ide tengi tokang sompengan, kor sompengan ongku kai bangun ongku beni penipuan. Wo bunga, mun parlo si minta sompengan, sangui Pak, lambek nika. Ya cong kala beuna tunten tikel, njek ka soonna engko kariere. Jadi aku kok kieu ni akhirat. Kesadaran tak berubah ya. Makan lambek edo tengi orang saya beri PC ben edo tengi ben orang saya minta PC pada hubungannya mun kula berbian umpama kula tanya kambian Assalamualaikum dengan Ibu Wati iya benar Ibu besok saya mau ke sana jam 10 Ibu mendapat hadiah 10 juta padu tengungku abri PC 10 juta bunga tak bunga biar pohon di hari itu juga beda ustad datang bu kenapa ustad masjid tak ranta bu tidak ada ustad pola mik nyumpengah pungki ustad bagi 10 juta kapin apa bagi 1 juta magel ya 100 Samulo pon lambek bu pak Sayyidina Ali ini ketoman ede tengi oreng nyetela abe Sayyidina Ali abdina tero minta ape totu kajunan apa abdin tero tahu abdin lebur ke dunia pun apa lebur ke akhirat ya buat tibi saya tahu mak tanya kang kau benar jeneng saya tahu atena bu na tibi iki kan kasap Sayyidina Ali teka angkok kasap saya tahu ben tibi tahu tanya kang kok aja pangeran re adil aib abek ne tahu abek tibi kadang itu tope dari orang lain tak partaja ben cek ben tibi saya tahu engki tak partaja mari tes ben kok engkau tanya kadek saya pertama pertanyaan apa orang remon ede tengi burle-burena seneng tak seneng bu mbian mon anan mon tuk umamai tancung egenggong setahun tak ketemu mbian pas mulian de tengah ke rumah mbian pian bunga tak bunga anak apa bunga karena burle-burena de sendi laki alakoi Malaysia terus tahun tak mulai pas mulia enggak lek koni ingkok beri juan dareh bunga tak bunga burle-burena de ndi bini alakon yang Saudi oleh 2 tahun mulia nilpun kalakena lek gua ambu ki Jakarta mau mulia ya Allah cabuk corona suruh mulai kapia bunga tak bunga karena burle-burena de mun pian kali dengan PC ngak gelek 10 juta bunga apa tak bunga burle-burena mun ede tengi orang saya minta PC bunga tak bunga magel ya pacucur mun saya datang minta PC bunga tak bunga bersih ngucap bunga bersih ngucap tak bunga bersih akhirnya todus lawan sallallahu Muhammad temum pian burle-burena kenapa mun pian lebur ka dunya lebur ka orang saya pertama beri PC kan mun pian lebur ke akhirat lebur ke nomor 2 saya minta PC karena saya minta PC kan kui masjid ke nikah made pak PC nampian ke akhirat tanpa ongkos kirim akhirat jauh bu mun minta ongkir kampian ngatara ke akhirat tampu mati ada kenikah made pak ke akhirat lebet rekening masjid tanpa ongkir makan rengkona nuke pule kasokon kok ekaere tanpa saya pada bagi ke akhirat ni kok karak tika 2.000
Ribu lambak. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon ki, mbian asetel pon ki, jadi segala sesuatu sayangkui nyare ridha Allah kenika bukan pengeluaran tapi pemasukan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad Adabu. Abe riang kok ben-benan odik ni itunya padana orang odik neng etisa sebanyak rampoka banyak copeta tiring abe tak bisa lepas dari etisa jadi aku tuh lakon yang bisa. Maka solusinya bagaimana? Setiap penghasilan kita harus diamankan. Tuli kerem karoma male aman. Padahal pian odik ni itunya. Tuli kerem ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon kenika situng kula matur apa situng kenika. Setelan aja bobo ki. Mata pada kompak biang. Setelan aja bobo ki. Pak jak bobo ki, Pak. Pokon sesuatu seabu akhirat empon kepioki makan Sayyidina Umar ni tomat arasa todus kata Sayyidina Abu Bakar. Etepon kanjing Nabi mangkata perang Sayyidina Umar abri pese 1,5 miliar 500 juta cak mungkin ngamaken kemperena Sayyidina Abu Bakar hanya memberikan 100 juta. Tapi 100 juta saya bagi ben Sayyidina Abu Bakar satu jeuna tak akare sedikit pun. Dan Sayyidina Umar kalah boleh kok Sayyidina Abu Bakar. Kalah apa Sayyidina Umar? Nominalnya lebih banyak di ajunan. Di ajunan 500 juta. Di Sayyidina Abu Bakar hanya 100 juta. Bukankah 500 juta lebih banyak daripada 100 juta? Njek ki benyan Abu Bakar. Masa gak dinto? Karena Abu Bakar kapien aja. Tangdi sabarona. 500 juta ki bedenero. Berarti kok kalah lambat Abu Bakar. Betul yang di 5.000 kapio ki atau raki kamu lotan. Bodoh orang di 5 juta, 5.000 sih atau lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya nangis Sayyidina Umar karena kalah lampu. Tempona tanya akibat kanjing Nabi Abu Bakar. Mereka piau kiban buat Abu Bakar. Tak tinai buat anak-anak. Ya Rasulullah, tinai Allah wa Rasuluh. Tinai Allah ben ajunan. Abtina yakin. Mun tinai Allah ben ajunan tak kira bosan nih itunya ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya raja nih kapon Umar bin Abdul Aziz nih raja. Sedo. Nak apa ton tak dinain apa? Tidak tanya aki. Apa mata dinain apa pemimpin presiden. Mai dinain mun bagus pangeran lah sing ngurus. Innallaha tawalla sholihin. Pangeran lah sing ngurus. Mula pangeran sing ngurus bagi ampun engko. Mun coba alhamdulillah tak nolong ya bedai. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka rezeki anak ben Allah, ulama Torah akan dikasih tung setelan cek bau bagi. Muka rezeki anak husnul khatimah ben Allah Subhanahu wa taala. Palampe dalam segala hal se nungkok dek kanyari ridha Allah karena kini kan diimpian, pakun diimpian sampai ke akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum in ahsantum li anfusikum. Mun bana berbuat baik kepada dirimu sendiri. Apa saya esraki saya toraki buat engkau kanjing Nabi ke Allah kan ndin ben dan ini coba boleh ini ke setelan kanjing Nabi setelan lain nah buang dari makan buang dari pikiran kita muka-muka rezeki anasar Allah Subhanahu wa taala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
فاغفر لي ذنوبي يا الله
alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Moga-moga kita terima aban Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidayli hurmatihi wasyurna qatan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratihi wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al hadan fi majlisina hada illa ghasalta bima'it taubati dunubah wa satarta birida'il mawhirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyati ikhwanun man ahumul qalla 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi saati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarid duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minad dhakirin. Allahumma wa idza tawaffaitana fatawaffana mu'minina muslimina ghairu maftunina wala makhturin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq ya arhamar rahimin. Ya Allah, padan ajunan makempang saat makin apol kompol nyebut asmana kekasihan ajunan Nabi Muhammad, mirengaki sebagian dari sejarah kekasihan ajunan Nabi Muhammad. Nyuun paki ningare kiamat iswarga firdaus ajunan nyuun pakembangaki along polong apol kompol ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Tetiaki kebagusan aba abtina ya Allah, tetiaki kecubaan aba abtina kecubaan orang saya keleburi sarang ajunan. Tetiaki kebagusan aba abtina kebagusan orang saya bentu sarang ajunan ya arhamar rahimin. Ya Allah, padan ajunan apareng dumpaan kasih sayang cahaya yang melemangkan sebab nyebut memperingati kelahiran kekasihan ajunan Nabi Muhammad. Nyun pada Pak Aki kecelepan panikah dek Pak Epu abu abtina ya Allah, dek kabenga sepu abu abtina ya Allah, patera aki alam kubur mereka ya Allah, palke aki alam kubur mereka ya Allah, pasempurna aki dalam alam kubur benga sepu abu abtina sedaja ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nyona aba abtina sedaja cak pon tutaki ajal cak pamatiaki mun tak tulian di hadiah sema bunga pangkalian na bangan sepo sema bunga pangkalian na rukuru sehingga na aba ni torator panyapis sema bunga pangkalian na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di saat dipertemukan kelak ya Rabbana pasampurna kau dan aba abtina ben mereka ya Allah. Cak ceraki dari keluarga Abu Abdina ke atas kota beke-bebe kelak nyuun papolongaki esanting baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Nyuun ya Allah cak papuji reki pengajian yang melembangkan kecuali dosa sesaja sapora sareng ajunan kecuali penyakit dalam ate kente sareng ajunan kelaban perangai-perangai saya keleburi kesokani sareng ajunan. Ya Allah, ate sejeleng papoteaki. Ya Allah, ate sekotor bersiaki. Ya Allah, ate sepeteng pateraaki. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ate sekali palembuaki. Ya arhamar rahimin.
hajat mereka teka aki ya Allah ya Allah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.